नाउमीदी जायज नहीं है, क्योंकि मुसलमान जो है उसका लफ्ज का मतलब भी यही है कि वो शख्स जो अपनी विल अपनी मर्जी को छोड़कर अल्लाह की मर्जी पर रजामंद हो जाए। तो वो शख्स जो अल्लाह की मर्जी पर रजामंद हो जाए, फिर उसको ये भी उम्मीद होनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसके सब्र का सिला उसको जरूर देगा। तो आज की वीडियो के अंदर भी हम लोग डिप्रेशन और एंजाइटी और इसके बाद जो रिजल्ट में हमारे पास लोग खुदकुशी कर लेते हैं, तो हम उसी पर बात करेंगे। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आपका दोस्तों? क्या इस्लाम सच्चा मजहब है? आइए जानते हैं। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो चले आइए आज जरा कुरान ही सीख लेते हैं। तो आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिंदगी में मुश्किलात जो सी हैं वो आती रहती हैं, और ये मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा हैं। सिर्फ आपकी जिंदगी में खुशी और आपके लिए अच्छे दिन ही नहीं होते, बल्कि साथ साथ आपको मुश्किलात आती हैं। कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला ने सहाबा को बार बार कहा है कि अभी तो हमने तुम्हें आजमाने सा आजमाया ही नहीं है, अभी तो तुम पर मुश्किलात आई भी नहीं है जो तुमसे पहले लोगों पर आती थी। क्योंकि पहले लोग जो बनी इसराइल और दूसरी कौमें पहले गुजर चुकी हैं, उनके ऊपर भी जब वो ईमान लेकर आते थे तो बहुत जुल्म होते थे। उनके लोहे की कंगियां होती थी जिनसे उनको छील छील कर मांस उतारा जाता था जब अगर कोई इस्लाम ले आता था। तो आज के दौर में तो अल्लाह ताला ने कहा कि भी वो चीजें हैं भी नहीं, और सहाबा को कहा अभी तो तुम्हें हमने आजमाया भी नहीं है, तो अभी तो तुम्हारी आजमाइश होगी। और कुरान में तो एक जगह पर अल्लाह ने कहा तुम्हें क्या लगता तुम ऐसे छोड़ दिए जाओगे, तुम्हें अल्लाह ताला नहीं आजमाएगा? अल्लाह ताला जरूर आजमाएगा, क्योंकि तुम्हें जन्नत देनी है तो उसके लिए फिर आजमाइश भी आएगी। अगर हम लोग देखें तो इस्लाम के अंदर तो हमारे पास रोल मॉडल ही बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले हमारे पास अंबिया की बात की जाए तो हजरत अयूब का सब्र आप देखें, उनके ऊपर बीमारियां और उनकी आजमाइशें जो अल्लाह ताला ने की थी औलाद से, बीवियों से, वो सारी की सारी आजमाइशें उन्होंने किस तरह से सब्र किया। और आज अंबिया में उनको सबसे ज्यादा सब्र कहा जाता है कि उनके ये मिसाल कायम हो चुकी है। आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें, ना उनके आगे कोई, ना उनके कोई पीछे खानदान वाले उनकी सपोर्ट में, सारे काफिर हुए हैं, सिर्फ वो ईमान लेकर आए हैं, अकेला बंदा लड़ है। और देखें फिर उनके ऊपर ईमान भी हजरत लूत आए और कुछ घर वाले लेकर आए, बाकी ईमान भी नहीं लेकर आए। तो देखें आप उनका सब्र देखें, उनको आग में जिंदा फेंका जा रहा है लेकिन उन्होंने अल्लाह पे यकीन रखा है। उन्होंने नहीं डिप्रेशन में आए या फिर बिल्कुल ही नहीं नाउमीद होकर बैठ गए। आप तमाम अंबिया की आप जिंदगी खोल लें, आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखें, एक अकेला शख्स जो इस तरह फिरौन के खिलाफ खड़ा हो गया। लोगों के दिमागों में ऐसा फितूर था, ऐसा डर था फिरौन का कि लोग उसके खिलाफ आवाज उठाना भी जायज नहीं थे समझते और डरते थे। लेकिन देखें अल्लाह ताला ने कैसे एक शख्स को खड़ा किया, और जो उसकी जुबान भी लुगत यानी कि सही नहीं थी उनकी, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने उनको फिर कैसी जो उनसी नेमत से नवाजा और उन्होंने उम्मीद रखी अल्लाह पे। दूसरे रोल मॉडल हमारे पास सहाबा हैं। आप उनकी जिंदगियां खोलें, हिजरत से कबल जब मक्की दौर था, जब मक्के में वो सारे थे, उन पर कैसी कैसी आजमाइश आई है। उनके ऊपर खाना बंद हो गया, उनको पीटा जाता था, उन पर तोहमतें लगाई जाती थी। आप देखें जैसे कोई गुलाम बेचारा मुसलमान हो जाता था, उसका जो मालिक होता था उसको सड़क पर घसीटता हुआ लेके जाता था, लोग उस पर पत्थर मारते थे। तो ये जो चीजें उन्होंने सब्र किया, वहां से तो वो सब्र किया ही किया। जैसे ही हिजरत की तो अल्लाह ताला ने कहा तुम लोग जिहाद करोगे। उसके बाद उनकी सारी जिंदगियां जिहाद पे गुजरी, गज़वा बदर, खैबर, उसके बाद आप देखते जाए गज़वा अहज़ाब, गज़वा ओहद, ऐसी ऐसी अल्लाह ताला ने उनको आजमाया, ऐसी ऐसी जंगों में उनको लिया गया। जैसी फतह मक्का हुआ उसके बाद गज़वा हुनैन, हजरत अबू बकर का दौर देख लें, हजरत उमर का दौर देख लें, तो सहाबा की पूरी जिंदगी जो सी है वो आजमाइशों पर गुजरी है। अपने माजा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा था कि अल्लाह ताला अपने बंदों की मायूसी को देखकर हंसता है, हालांकि उसके हालात की तब्दीली करीब होती है। उस सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या अल्लाह ताला भी हंसते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ। सहाबी का जवाब ये था कि बेशक हम कैसे उस रब से मायूस हो सकते हैं जो हमारी बातों पर भी हंसता है। यानी कि इस हदीस से एक तो हमें पता चला कि भी अल्लाह ताला हालात की तब्दीली जो है वो करीब होती है, इसलिए हंस रहे होते हैं कि कैसे ये मायूस होकर बैठा हुआ है, इसको पता भी नहीं है कि भी इसके हालात कैसे हो जाने, इसको मेरे पे उम्मीद नहीं है। दूसरी चीज, हम लोग जो रिजल्ट निकालते हैं खुदकुशी का, कि खुदकुशी जो लोग कर लेते हैं उनके मुतालिक तो इस्लाम में सिंपल बात है कि खुदकुशी हराम है। सबसे पहली चीज, ये कोई नतीजा नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, अपने हाथों से अपनी जान लेने का आपको कोई हक नहीं है। सिंपल बात है। सही बुखारी के अंदर भी हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो शख्स जिसने पहाड़ से छलांग मारी
تو جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اسی طرح اپنے آپ کو موت دیتا رہے گا، بار بار مارتا رہے گا، چھلانگے مارتا رہے گا، درد اس کو تکلیف ہوگی۔ اور وہ شخص جس نے زہر پی کے اس دنیا میں خودکشی کی ہے وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور یہی عمل کر کر کے تکلیف اٹھائے گا۔ اس کے بعد وہ شخص جس نے لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو خودکشی کر لی ہے وہ بھی اسی طرح اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایک سب سے پہلی امپورٹنٹ بات کہ ہمیشہ کی جہنم ہے خودکشی کرنے والے کے لیے، اور اس نے بار بار تکلیف اٹھانی ہے۔ جو عمل وہ اس نے یہاں کر کے خودکشی کیا نا وہ وہاں بھی کرے گا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر ہو رہی تھی تو ایک صحابی بڑے جرت کے ساتھ لڑے تھے، اور صحابہ بتا رہے تھے خیموں میں جنگ کے بعد کہ بھی فلانا بھی بڑی بہادری سے لڑا، تو ایک نے کہا کہ وہ فلانا جو شخص تھا نا، وہ فلانے صحابی، وہ کافروں کے پیچھے لگ کے بھی ان کو مارتے رہے ہیں، یعنی انہوں نے کسی کو بھاگنے بھی نہیں دیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی وہ جہنمی ہے۔ لوگ اس بات پہ بڑے حیران ہوئے کہ وہ تو اتنا بہادر ہے اور سارا۔ بعد میں پتا چلا کہ جنگ کے آخر میں جب اس نے اتنے زیادہ اس کے جسم پر زخم ہو گئے تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نیزہ اس نے یہاں رکھا ہے اور خود اوپر بیٹھ گیا اور خودکشی کر لی۔ تو صحابہ نے کہا، حضرت بلال آئے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اس نے تو خودکشی کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اونچی آواز میں، وہاں پر یعنی کہ اطلاع دی سب کو کہ میں بے شک اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، یعنی کہ مجھے ان باتوں کا پتہ جو تمہیں نہیں پتا۔ دوسری بات بتائی کہ بھی یہ جو شخص جس کے متعلق میں نے تمہیں کہا تھا اس نے خودکشی کر لی ہے، تو اب دیکھو کہ بھی اللہ تعالیٰ فاسق یا فاجر شخص سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ جب میت یا ہمیں موت آتی ہے تو ہمارے نزدیک جو مغفرت کی چیزیں ہیں ان میں سے ایک جنازہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کنسیپٹ ہمیں دیا کہ تمام امت جو لوگ بھائی ہیں وہ ہمارے لیے مغفرت کرتے ہیں، لیکن خودکشی کرنے والے کے لیے تو مغفرت بھی نہیں ہوگی، یعنی کہ اس کے لیے جنازہ بھی نہیں پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ آخری پوائنٹ جو اس ویڈیو کا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلی چیز کی تصدیق کیا کریں۔ جب بھی فاسق کوئی آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دوسری قوم ہے تم اس کو انجانے میں نقصان پہنچا بیٹھو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی تم تک کوئی خبر آئے نا پہلے تصدیق کر لیا کرو یہ سچی بات ہے یا جھوٹی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے دوسرے کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کا پتہ چلتا ہے، آج کل تو سوشل میڈیا پہ جھوٹ بہت عام ہو چکا ہوا ہے، ہر شخص اس طرح اٹھ کر منہ اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ فلانے نے خودکشی کر لی، حالانکہ اس کے گھر والے اگر پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں بھی کراتے تو آپ کی تصدیقی خبر آپ تک نہیں پہنچی۔ مطلب اگر آپ جب تک اس کے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ نہ کروا لیں یا پھر اس کے لیے کوئی ثابت نہ ہو جائے چیز، اس کے گھر والے نہ کہنے لگ جائیں، بتانے لگ جائیں، تب تک آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو بات کی تصدیق جڑ تک جائیں اگر آپ نے کسی بات کا نکالنا ہے۔ اگر نہیں جا سکتے آپ تو پھر آپ خاموش ہو جائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا۔